Ассалому алайкум, бародарои азиз, ҳама каса созен, хубен, худованди габонтон боша. Рости гап дар ин канали Бухтар Қурғунтепа хуб дар 2024 аввалин бор эфир кардистем ва худо кунад ки мисли ҳар вақта худованд муваффақи сарбаландмон бигардонад. Ва эфирое ки ҳама рӯза эфир мешава, яъне агар ки дар як ҳафта 5 бор бигем, камаш қати 5 бор эфир мешава, яъне ки дар канали Хатлония, канали Хатлониям канали моай, метавонем ки иншааллоҳ хуб ҳар рӯз дар эфири канали Хатлониям ворид шен, суҳбат кунем, суҳбатҳои озодай ва барои баъзан гурӯҳу равияҳое барои бародарои ватандӯст, аслан барои бародарои ватандӯст яъне барномаро мекунем. Хостем ки дар канали Бухтар Қурғунтепа як суҳбати озоде дошта бошем, озод. Чиста ҳамин гуфти ҳамон хуҷандиҳо ки ака око баринда, яъне ки бародарое ки мехоҳанд ки боло шаванд, камтар суҳбат мекунем. Иншааллоҳ ман силкаро мегзорам, шумо боло мешавед, чақ када суҳбат карда суҳбат мекунем. Сулаймон бародар худованд нигоҳбон боша, ҳазор раҳмат. Маҳдӣ бародарам, бале Маҳдӣ як бародари ватандӯст, Аллоҳ хайрш диҳад. Дар канали Хатлонӣ бисёр яъне гап наметаҳад ягон каса. Ҳамин як кас дар ҳамин таҳи як гап безеб нависад, бо як қимат бародарои дига дорад. Худованд наметавонад дароз кунад. Хуб, дев саломат бошед азиз бародарҷон, худованд нигоҳбон боша. Ҳозир мегзаронам, силкаро мемонам. Бародарои азиз, суҳбати озодай, чиста ҳамин фикротона, ақидотона, барои кадом блогере, барои кадом одаме, барои кадом касе ки набоша, метавонем озод суҳбат кунем бародарои азиз. хуб, силкаро мегзорем бародарои азиз. ва алайкум салом. номои аҷоиб. ҳисор саломат бошед ҷони бародар. Ҳамин силкае ки мегзорем, ҳамин силкада метавонед болошен суҳбат кунем иншааллоҳ. хуб, не ки алҳамдулиллоҳ канали Хатлонӣ Бухтарида хеле бақувватай. саломат бошед. раҳмат. Хуршед бародар, раҳмат. хуб, бародарое ки мехоҳем боло бубурен, ҳамин силкаро меҷихен, ҳамин силкае ки роӣ кардам, ҳаминро меҷихен, шумо боло мешавед, суҳбат мекунем. Суҳбати озодай. Рости гап, имрӯз аз пишти як коро будем, як бародар қати вохӯрдем, кам бандам будем бигем мешава. Ба ҳамин хотир наванами хона дуромадам. Хона даки бекор, ба ҳамин хотир хостам ки бидорем як суҳбат кунем дар канали Хатлони Бухтар Қурғунтепа. Азиз бародар. Салому алейкум. Ва алейкум салом. Созӣ акаҷон саломатӣ хуб, падару модарама тинч? раҳмат бародар, шумо нағзем хубен? Алҳамдулиллоҳ соз тинч. Хай бародарам ака салому алейкум. саломат бошӣ бародар. Ака бояд ҳамин корро барвақт сар мекардӣ, 2-3 сол пеш бояд сар мекардӣ. кадом кора бародарам? Ин коре ки хоинои паданалатора гап мезанӣ ку, ин бояд 2-3 сол пеш бояд мекардӣ. иншааллоҳ ҳозирам дер шудагӣ нест яку бародарам. Иқболбию бо ки буд? Агара Санчагилу немиё? иншааллоҳ бародаро хеле бохабар шудагианд ва хеле медонанд, ҳамаш медонанд ки яъне вайш кия, дигараш кия, яъне барои чӣ кардисиянд. Барои моли дунёӣ кардисиянд ё барои ватан кардисиянд ё барои миллат ва ё ин ки барои дини поки ислом, яъне барои чӣ кардисиянд, аллакай барои бародаро маълум шудааст. Ба ҳамин хотир бародарам, яъне ки ҳозирам дер шудагӣ нестай ва бояд мо дилмондаам нашавем. Алҳамдулиллоҳ хуб шудестай барномаҳо ай пештарада хеле хубтару беҳтар шудагия, яъне айтар не бародарам.
و هم با هم کارتا میمونن در کارتاشون با هم بچه ها سوم پرتو هم سوم بگو خونه تو روی کنه چکو میکنه ҳамаш нағз мешава бародарам, рӯз ба рӯз иншаллоҳ хуб мешава, нағз мешава ки бародарои мурам баъзеёш бисёр намедонанда, яъне сарфарои чиза намераванд ва ёро намедонанд, намешиносанд, дилшон месӯза. Бисёрашам михелай бародарам, яъне ки тамоман хабар надоранд ки оно киянд ва дар ҳаёт чӣ кор кардагиянд, ба ҳамин хотир кӯмак мекунанд, ёрдам мекунанд. Иншаллоҳ хуб мешава, рӯз ба рӯз фаҳмидестиянд, рӯз ба рӯз чашмошон ҳуй шидестай. اکه بخیر الان نگهبان باشه فقط با پیش یا بشینیم اکه اگه اون زگان یا بشینیم اگه اون عبید کنیم اکه иншаллоҳ ҳазор раҳмат калом бародарам. گه نیز الان نگهبان اکه مارا میبروری بایم چکره میکنیم майли мебурорум бародарам. گه نیز اکه الان نگهبان ҳама каса ҳамин ҷода метавонем суҳбат кунем бародарам. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Алайкум Bobo салом. so'zi tengi. Salomatet xubay bobo Idibek. Раҳмат бародар, шумо нағзен хубин, саломатон хубай. Jonim Alloh alhamdulillah. Tamomi bachahoi g'arib va tamom mardami Tojikiston salomi xudam rasonam Parvardigor tinch hamma vaqt orom boshand. Саломат бошӣ бародарҷон. Худованд шуморо нигаҳбон бошад. Assalomu alaykum aka Idibek. Assalomu alaykum barodaron. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. Akajon hamma vaqt mekhom ba pesh boshi akajon, ba pesh boshi faqat. ҳазор раҳмати калом бародарҷон, ҳазор раҳмат. Allohga hamma vaqt Faqat ba pesh akajon da qadrgoyim inshaalloh u khoyno ba yagom maqsad shuma meson akajon. ҳазор раҳмати калом бародарҷон, ҳазор раҳмат. Иншаллоҳ. Ay Xudovand khohish dorim duo mekunیم ki ham sabt shuvori shermardora bisyo kunam khoyno Xudo khol zalish kunam ba durug'osun. نمی شما شهرمرد، نمی یک برادرم یک حمایت کردن وطنم برادرم یک شهرمردی را نشان میده. بله یعنی بله بابا Idibek یک چیز اوقاتی هم در اومدم همین دیگه هنه کم خیلی پروست و ای برن یه فرم خیلی دیگه کم هم یا نمود گاب میزنن بعد در من کامنتاری گفتم که می از تاول او قای استون سوء استفاده میبره نه ما خیلی ما خیلی فلان یک سوال بعد او جواب همین سگ بچه‌اش لحظه داده که همه جکانده تا بعد گفتم سوال من جواب بده که به امر پروردگار یگان برگ میغلطه مثال ای درخت یگان چیز هست که به فرمان خداوند شود همین دنیا خب کردم همو رازیگی الله های که خداوند همو آدم به همین منصب به مقصد که به سر دولت به سر قدرت همو به رازیگی الله موندگی به رازیگی الله شدگی همه ایغای وطن دوستان مقصد رازیان میان خب یگان که جواب نداد یک در من دقالت کرد که من هم گفت که با همو کتابا یا روی کردم یک پال هم مشه گفتم که زناتونو کنکرت نی گرفتم ایتا تو تورا برامدم آمدم یکی باید بگم یگان کار کردن هم میتونن انشاءالله یگان چی او سگ جمشید میدارن حب میکنن که هم کچیک باره akajon Xudovand nigahbonton boshi aka Idibek damoni Xudo boshi Xudovand nigahbon boshi akajon ҳазор барои раҳмат. кор ҳама вақт ба пеш ака. ҳазор раҳмат. خب این راستی گپ همین افیر ما همین خیلی کردم بارداره عزیز که در کانال بختر خورونتپا که نگاه کنید که خیلی بود یعنی که مقصد در این چیز یعنی همین 2024 تمام افیر نکردیم در کانال بختر خورونتپا با همون خاطر یک بار پاپرو بیت کردیم یا گفتیم که ببینیم که در اینجا چی گپای با همین خاطر افیر کردیم بارداره عزیز. ما انشاءالله که هر بگه بابا Idibek باور کرد همه مدرام هر کانال دارم که برابر وای که دگلا نیکلا موندگی دیگه میکنم خیلی کیفیر نمیدروز اینا کم تا همه کانال خیلی بچه‌ها صحبت داشتن که اسپید نکردن 5 6 minut گذشته اگه نه اول انشاءالله که اشتراک میکنم میخوام که کدام جوانی که مثال میفهمم ما رو وای میکنه خطا یک کلمه باشه در گوش بگیره که او راه نیست و خدا قسم راه خطا های حیات خودشون میسوزونن و بدبختا هم خیلی هستن که میگن شیطان چه خیلی همین شیطان لوبای آدم ایره میگردونه همین شیطانی تیار شدگی یک گپ میزنه یا نموده که هم مثلی فکر میکنی نسام دل مثال من میفهمم بسیار خیلی بچه‌هاش ممکن نفهمن اما
гапш надора, ягон қувват надора, гап мезана беякун просто охе коробкаи холи так мекуна всё. Неки ҳама ямешора чӣ гуфтан ки илтимос бачаҳои очак илтимос гӯш накунен, ҳаёти худтонро насӯзонен. Ватанмон 100% иншоаллоҳ рӯз ба рӯз беҳтар шуда истааст. ба назари дигар ҷоҳо дигар мекунӣ, акна ба худо қасам тенҷи ором кайф мекунӣ. Дар любой давлат ҳастай, любой вай ҳаст. Шукрона мекунем ки ватанмон тенҷи ором мавад. саломат бошӣ бародарон. иншааллоҳ рӯз ба рӯз сафи бародарон зиёд шудааст, сафи бародарои ватандӯст. алҳамдулиллоҳ бисёр ано просто бисёрш чиқадар пишти кору бору зиндагиай. иншааллоҳ хуб мешавад. бародарон навбат хати гап задан гирем, суҳбат кардан гирем, суҳбат мусоҳбати оз додай. Салом алейкум. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи. Узбек созен тинҷа, саломати тоз. Худо ва шукр раҳмат бародарон. Шумо назарин хуб. Гуфтанам ки раҳмат. Ҳамин гуфтанам ки WhatsApp теса пайваст мекарде, дар Тоҷикистон бисёр мардум интизоранд ки WhatsApp кай пайваст мекунанд ки мо бурем гап занем. Анча мардум нигаҳ дорад ки WhatsApp теса чикунем, пайваст кунем. Рости гап WhatsApp гирифтагем, ами WhatsApp чӣ проблемае кардагиай, вай накардестай. Доступ надодестай. Номера мегем ки подключат кунем, SMS намерава ки мақсад ки подключат чикунем да. Ба ҳамин блогерҳо ҳастанд, мисол манин бобои лангари дигар буран як баромад кунанд, иштирок кунанд, ё баромади шумо буран ё баромад созанд, дар бораи ватан гап зананд. иншааллоҳ хизмат шумо блогерҳое мегӯям да. рӯз ба рӯз нағз мешавад, хуб мешавад. ҳама чашмшон кушода ки яъне бо далел бо доказат чизе ҳаста пешниҳод кардестем ку. Ба ҳамин ки идебек аст ку гадо бошед, камбағал бошед, дар хоки ватани худ бошед. иншоаллоҳ. Ба бачаҳои бисёр бачаҳои ҳамин ҷавононе мегӯям муҳоҷиро ки илтимос давоё дода нашавед, иғvom меанзананд. ҳамин идебе як вайда алмази калу ҳамин тоҷикистоно кор ҳаст. най навоз, най метем, най навохта мегардад. Мешавад кор. най навозӣ. алмазда. Кор вазифа тақсим мекунад ку, вазифа тақсим дорад. Бароям мегӯям най навоз, як чиз карнай, сурнай, метем ҷо навохта мегардад. Вазифаи кори хуб аст. Чӣ гирифтагиём, яъне ки раҳсото тамоман яъне дар барнома пагар шанбе, пагар дар барнома мешавад. Бо далел, бо доказат ҳар як чизое ҳастае ки иншоаллоҳ шермардори ватан бисёранд. идибе дар Тоҷикистон ҳама шуморо интизоранд ки ватон сарте мо бурем гап занем. бисёр ваи шумо бисёр шудага тарафдори шумо, тарафдори пешои миллат. ҳар як ноҳияи районро бисёранд ки инҳо гап мезананд. 50 та 20 та бошанд, айнои мардум гап мезананд, айнои муҳоҷир гап мезананд. иншааллоҳ инаҳа вая ковере ки мақсад кардагием барои ҳамо ҳамиай и барои пагаина дар канали хафонӣ мешавад. далело доказато ҳама тотка 100% бовар кунед. як ино хучон бада хучо шарманда карданда чоре ки ҷамшеди зина диромад бародари ватандӯст ҳама ба пеш. идибек мо бо шумоем, бо пешои миллатем. боше саломат. худо ва шукр. ҳазору мошкур. бародарон навбат хати гап задан гирем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. ҳама каса бародаро хубе тенҷе, саломатитон хуба? Ака идибек чӣ хеле? ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракоту. алҳамдулиллоҳ, худоро шукр барои мавзӯи имрӯза барои чи аст? оз зод суҳбат ки дар бораи чиз демекунед, дар бораи мерғои Аврупо гап мезанед, сагои Аврупо гап мезанед, дар бораи кӯчатон гап мезанед, дар бораи чиз демекунед гап занед. ёра вақат 404 шумо имрӯ телакааншу мегирӣ. хичон ҳамун кору бор машғулам. аки дигар чизо охе
او شامن دیدم او آقام فایرو چشمنا میگه اقبال بیره کی نیتا نوتا اوشا میگرده میگه یانگا را جواب ندادی که همو خاموشک گرفتی میگه یو رستارو شو کنیم با این خیلی که آبروی اوه یو انسان استم بخدا من نه کامشو اینو زمان سویی کردن نمیتونن اینو با وطن ملت ایمو یا میکنن سویی میکنن یو رویت یاقی شومتی و دام که کلو تکو ده مردگی هم گوسپند چرمو هم گردم و یا آجی گوسپند در پرم نکن و خوب میخوری خوب میخورم اونی بکنی میخورم سلامت باشی برادر جان ها حتیات کنه بچه ها لیچنی دیویژنی نکنه کار اختوا پیش بره ولی اخیرش میخیزه میگه که ای ما در رسیه ایم اخو ایترا کی مجبور که از رسیه بیو خودت خیسی دویده اومدی اومده نوش خوره بود تانش منه که ای انا رسیه نیتا رسیه نود هم گهتا چین دانت بخویش که ایچ نمیگه بله برادرو میتونین بهترش بودر خونت امی کار رفتی ای کار بیو خونت سر تموم ببر خوره پگهشید برو برا کو نه که امی کوچه بالا و کوچه پایانش که که بعد امی ترد مینم اینو توغری میگم بله ایدیبک برات خوینو را برور غیرت داشته باشم بالا برور انشانا برادرم و میرینانی جا بیویم همین کامپیوتر 2 تیرابایت ها همین پامیتی کامپیوترمون 2 تیرابایت های در بارای همین لوبوی تاش حاضر همین زمان سیستم ها فعال باشن کو در بارای همین لوبوی تاش همین دلیل دکازات میلیون پویزن خیلی استفاده همین برای گپ میزنم در این خطی میزنم همون دیگه اونم قدر چیزه برای اینا خداوند همین خودم شرمنده میکنه راست میگوی باور که او خی او آدم هم نیستم او هم شکلی آدمی داره نه آدم نیستم بله باور که او مردک باشن وطن تانه مینم او مردک نیستم سلامت باشیم او گمراه هم خداوند گمراه شکست همه خیلی گشته ایستن بله دولت برادر فرمایید اول دروارین صحبت نکنیم سلام علیکم اکادمی و علیکم السلام خوبه سازه همه کسا خوبه رحمت برادر خدا را شکر همین دین اما خطی تاروخی که دراز دارده نکه هوای قویل شد نوران اصلا دلی میتونیم زبسش هسته همین اما براور نشان دادم حاضر همین مهاجیرو شماتونه هوی کنه بینه که همو با زبان تاجیکی گفته سه که سومی مهاجیرو کارتای مرا موندگی میگه گوری بیستشو چون با حالی هم سوم اگذارونن همین من حیرانم ده انشالله برادرم حاضر رنگی پیشتره نگذاروندستیان که اوجه مردم ها چشم مردم خیلی اوجه دیگرگون شید برادرم رنگ پیشتره نیسته اورا میگو که همین جوانو میگو که ای پشت همو حرامزادا میبین پشت پنجره میشه او قیسوم داره در مادر خطان گذرونه در مادر خطان روی کنه هم با مثال سومی زیادی داشته باشه به یک مثال خانه پیرانسالا صغیر خانه کسلی روحی هست خیلیتون اونجا قبول میشه نه که باشکم اقبالگلو کبیری کریس روی کنی او با منفعت نه دولت نه با منفعت حکومت نه با منفعت ملت با منفعت خودشونه او اگر آبادی تاجیکستان میخواستن اقبالگل شامی حکومت رفت ملت رفت افغانستان آورد کتاباش چاپ کرد
кабирӣ дар сари вазифа ҳизби наҳзати ислом буд. Агар ки ино ба манфиати миллати мо шумо мебуд, анаму вақта мисол ҳамин Тоҷикистона обод мекарданд. Обод накардану ғорат кардан, гирехтан рафтанд. бале 100%. 4 моҳ солои 91 4 моҳ ё 6 моҳ худо дурӯғ накуна ҳизби наҳзати ислом мисол ҳукмронӣ кард ҷумҳурии Тоҷикистона. дар ҳамин 6 моҳ чӣ кор кард? Бародаркишӣ як мисол сар кард. Як мисол як раисуш 5 та зан мегирифт. ҳизби наҳзати ислом буд. Ина ба гуфти худшон. куҷо гирехтан намисол дуздӣ кардан, ғорат кардан, гирехтан бирафтанд. Мисол дар ҳар як давлат ки тенҷӣ кард Тоҷикистона? Ки обод кард? Президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ман ҳамиха мегӯм ки инам якмиш ман ватандӯст. Ман миллат, инам якм миллат ман. То биданша ҷаноби оли президент боша, дар сари мо боша. Баъд айсарш фарзандаш боша, Рустами Эмомалӣ боша. бале ин сагои Европа меджака ина ака ина дур намерем. Чанд инсоне ки ҷавоне ки тирма шидагия як таша дастгирӣ карагия, як тажда модараш да ёки оилаи ҳамуда як мисол сумроӣ карагия ки мисол фарзанди шумо ай пишти панҷара рафтагия. Гуфтагия не набарот да як записаш ҳаст ки иш рафт бояд дига пайдо меша. бале ино барои ҳамин муваффақ бародарам, ино барои ҳамин муваффақ намешаванд. охи ино ҳамин яъне ки як чизе бародарам да исломи пок аз сӯи истифода ки мекунанд, барои ҳамин муваффақ намешаванд. آخه همین خداوندم خودشم در همین قرآنم آمدگه که اگر آدم اسلامی حقیقی باشه خداوند همین کاری همون حقیقی را بر وقت موافقت میکنه با مراد مقصد چون میرسید. انا که جوانو شما فکر کنه که اینا چندین سال زده سن به همون چیشون نیت چون نرسیده سن برای آن که اینا سوء استفاده از اسلام کردن. اینا نگاه کنه همین اگر تاجیکستان هم بینن اگر دیگه دروگم افغانستان کو حدیثی ما را میخوره، حدیثی تاجیکستان هم میخوره که این قدر آبادیه. در چندین دولت ها جنجال رفته سه برادرکشی رفته سه ایسوسو تاجیکستان ما آباده. شما شگرانه کنه نه باید شگرانه کنیم گردیم. یا خیلی پدرنات در اروپا سگ بار جگیده سه نه که فکر نکره سه که مادری ما در تاجیکستان باشه، زنی ما در تاجیکستان باشه، فرزند ما در تاجیکستان باشه، تنجی مثل تنجی امانی زندگی کرده سه باشه. من در اینجا چیکار کردم؟ بله. خداوند نگهبان باشه برادر من راستی همین افیر همین بختر خورونتی پر خواستم پرویر کنم با همین خاطر درآمدیم یک برادر رو همین ان شاء الله صحبتاشون و یاشون دیدیم الحمدلله از اون باشکر ان شاء الله سیاست برادر گام سکای دیبک یک چی میگم همین جوان‌ها که التماس فکر پدر مادرتون نکنه او پدرناتون نه فکر شما ده نه فکر پدر مادر شما ده. در پناه خدا باشه. خدا نگهدار. نزار رحمان. خب برادر عزیز خداوند نگهبان تماشا راستی گپ من همین چیست همین افیرا با یک خاطر کردم که همین کانال بختر قربان‌تپه را افیرش سنجیدم با چه خاطر؟ به خاطری که همین پروگرامی که می‌داریم یعنی که مقصد در این یگان بار پیوست کردگی نبودیم ده با همون خاطر خواستم یک بار بدرم که این برادرای ما همش همینجا هستن نیستن. مقصد اپای دیلارم السلام علیکم شما نازنین خوبین خداوند نگهبانتون باشه. خب سلامت باشین برادر عزیز بسیار مینادار هزار رحمت کلان که محمد علی مصطفی امی یک چیز اکای پشت اکران هر گپ وای نکن اگر غیرت داشته باشین ما من برادرای خدمت برادرم هم وقت اینو گپ زدم میتونم اگر که نه غیرت داشته باشین من تسهیل روی میکنم نام خطاب بنویسم محمد علی مصطفی اگر که نه غیرت داشته باشی تو برای چی مرا حقارت میکنی؟ یکم سوال. دوم سوال که چه پرابلم داری که تو مرا حقارت میکنی؟ ما مقصد یگان
на очайтра расидам, на занитра расидам, на духтаритра расидам ки мисол ту мара бихези ахборат кунӣ. Агар ки дори ғайрат, ма тайёрам ки ма ту лицота нишон натеҳӣ, ман хеле мардакма, ма ҳамин хел ту бубуро, агар ки буфурад ина ма туда силкара ҳозир роӣ мекунам. хоб нигоҳ кун, агар дошта бошӣ ғайрат, агар ки надошта бошӣ ма ягон вайд намекунам. ин ҳозир ман силкара роид мекунам. агар ки ҳо бигӯй, хоб ина ма имина хитане ки ном фамилия хита бизан, биё боло биро ма қатъи ту гап занам. ва агар ки ҳар ягон хусумат дошта бошӣ, конкрет бигӯ хусумат дорам. ягон яъне ки агар ки мақсад ма ягон намедонам бародарота ягон буровардам сирша гап задам, ягон акатай, отатай, очатай, зантай, духтартай, мисол агар сирша буроварда гап задагӣ бошам, яъне ба манфиати мардум кардагиам, ба манфиати баъзан муҳоҷиро кардагиам, ба манфиати ҳамин мардуми сарбаланд кардагиам, ба манфиати худам ягон коре анҷом додагӣ нестам ки худат бихези ҳақорат кунӣ. ман силкара роӣ кардам, ту ғайрат дошта бошӣ, боло бубуро ма ҳеҷ кара на ба тада бародаро як қиёматанд. ман меёра намебардорам, ма тра мебардорам, ма бибинам ки то куҷо ту ғайрат дорӣ. дорӣ ҳамин ғайрата? биё силкара роид кардам ку бубуро. ё зотшон ҳарома ёра, зотшон ё 24 ёра, ё 90 ёра, ино ҳамин хелку як уколи ҳаромӣ задагианда, ё ки ҳамин хелку бенанг, беномус, беғайрат, бевиҷдон, нокасб ба дунё омадагиан ино. агар дошта бошӣ биё ина ма тайёрам биёрам ту биё и бародарам бародари ватандӯстани таҳда. дошта бошӣ ғайрат, биё ина ма биё як бори дига роӣ мекунам. хоб як бори дига роид мекунам, гӯш кун. дошта бошӣ ғайрат, будро дар инамиҷа. ҳама бародари ватандӯстай. ту номи хита бинавис, ҳамун ному чим нависандагӣ будӣ, ҳамура бинавис бубуро, ина ма вай кунам. тура боло кунам. Руслан, хороший никто не любит. раҳмат апайдорум. просто медонед да, ино ҳамин як ҳичка буданшонаку, ё чон ҳичкан, ҳама медонад ки ё ҳичкан. бо яъне ки бо муарриф чона бо нишон десян, хушрӯтар нишон десян ки ҳичкан да. дар болои 4 лох 1 лох хит кунед да. бем бародаро якта блокем удам ҳаминҷа. давлат бародар, салом алейкум. кӯтоҳ гап занем бародаро, яъне мақсад менютуна гап занем, ман бубурам бародаро. бале давлат бародар. ин ҳам ҷавобиш. давлат бародар. там бова ки хита тамошо дорам, роҳат кардаисам. ватан чақчақ мекунам, роҳат карда. давлат бародар, мара мефаҳмед? связаш мезибай бародар. эй бача. салом алейкум. ҳусейн Ашуров. домод идибе сози брат. сози хубе идибе. раҳмат бародар, шумо созен хубен? алҳамдулиллах мешва. ҳозир бегӯи ид худат домоди Ашурофи чӣ? ма язнашам брат, язнашам. ма ҳозир недавно и кунте бахшиш лицора маҳкам кардиям. Ашуров яки набина буд. хулоса гап недавно и кунте дар прямой эфириш дуромадам. қатиш гуфтам гап занам. хулоса гап суҳбати вай кестанд. недавно гузаштагӣ кор дар Россия соли нав. типа ҷаноби оли чӣ гум мақсад пишти муҳоҷирона мехеза гуфта вай када чӣ кадисам. ма хулоса гап як гапа гуфтанӣ будам ҳамҷа. агар ҳамин бародарое ки дар ҳамҷа штагӣ бошанд гӯш кеста бошанд. чихе бародарам бародарам. чихе мега ки ҷаноби оли пишти муҳоҷирона мехеза. кушод равшан гап занем ки намоён боша
یعنی مثال شاید که ما یگان دلیل доказать пешниҳод кунам ки нафаҳмди брат типа недавно мақсад баъди ҳамун соли нав мақсад биромадан рақс бозӣ кан кунам беақлу бачаҳои ёш мақсад дар Кремл рафта хеле кори номаъқули ёшигарӣ кардан хулосаи гап ана баъди вай аблава сар шуд гуфти гапо дар мигранту хулосаи гап ҳамура вай кесан обсуждат кесан и хойно и саго и кунте ашвайку яъне ки уже ма мнениёи ӯра фикрои ӯра мақсад уже ма фаҳмидам яъне ки ҳадафшон мақсадшон яъне ки оё Эмомалӣ Раҳмон то яъне ки мақсад ҳимоя аз муҳоҷирро мекуна ё намекуна михел ӯ кунте шаби хош дар номи ҷаноба мегира нигоҳ кун мо сафорати мо замини сафорат бисёр ҷавонмардое дорад ки ба нанг ба номус и хеле публикара дӯст намедоранд барои як хизмати кардагишон реклама кунанд чунак нишон бутанд кино кунанд вай кунанд нигоҳ бародарҷон оз вақте як чи нишон як видео мемонам ҳамин ба тамоми бародаро ҳамин бародар намедонам ё узбека ё қирғиза чӣ миллате ҳаста ки тоҷикиро медонад тоҷикиро яъне ки мақсад ҳамун сарҳадода зиндагӣ мекунад нигоҳ ки чӣ мегӯяд яъне ки хизмате ки мақсад сафорат кардагиай и бародар ҳамун хизмата дидагиай яъне аз нигоҳ кунед ки аз хирсандиша як ӯ саго бояд и гапора гап зананд не ки нигоҳ ки як бегона омада мегӯям худкуши бегонапарастку нигоҳ ки бегона омада тарафи мақсад ҳукумати давлати моро гирифтесай сагои худмон айпои худмон газидани яъне гӯш кун бародарҷон видеообращение ба забони тоҷикӣ ба сафоратхонаи Тоҷикистон пасос ва Тоҷикистон яъне муроҷиат карда истодам 2 рӯз пеш як зане ки аз Тоҷикистон аз дунё гузашта буданд барои ҳаваи ман занг зада будам лекин хеле ёрдам ман вай накарда будем ки хеле мекунам нагуфта будем ки як вақт занг задам ба пасос ман хеле ответе неожиданный ответ гирифтам барои чӣ ки ба пасос ва Тоҷикистон раҳмати калон ба падартон раҳмат барои чӣ ки ҳар як видеора мебинам ҳар чӣ меган лекин динанги занакаку ма то Тоҷикистон рӯй кардан ва документ мошин пуш ҳама чизшоно худшон рӯй кардан раҳмати калон ба шумо ҳама чизша роҳоша нишон додан темболи боз занг зада ака чикор кардӣ документоша то'g'ri кардӣ ака ӯ чиза то'g'ri карда ака аэропорт чо кардан бурдан ака Тоҷикистон паридан ҳама чизша ака рӯй кардӣ ба мара занг бизад рӯй кардам занг задам ака рӯй кардам раҳмат ки ҳамин проживат кардем значит ҳар як тоҷикистони фуқарои Тоҷикистон гражданини Тоҷикистон дар Россия танҳо нестай пасос вай Тоҷикистон қатъи мо ҳар як гражданинша танҳо намегузаранд раҳмат калон Тоҷикистон ҳама вақт ба пеш ҳама барои хулосаи гап اونا کورن اونا نمیبینن یعنی یگان میدونن که خدمت میکنن و میدونن که در فکر مقصد مردم اگر در فکر مردم مهاجر یعنی که رهبر دولت که نمیبود هیچ وقت در برآمد سالانش یعنی که این مقصد برای غم مهاجر را خورده گپ نمیزد هیچ وقت همه یگا پیدا برد همه بویی و کمبغالی میگن ай ҷониби аллоҳ аст сад меҳнат ҳаракат накунӣ парвардигор дар номад нависондагӣ бошад то ҳамон рӯза мебинӣ ма ҳамақа рискҳое кардем хай худованд тақдир монда нависонда ҳолам соҳиби вай нашудем хулосаи гап ҳамо чизе ки дархост каданем хулосаи гап мақсади гап чие ана ин сагои худо бизанаира ма дар рӯҷа нависондам ки ана ашуру фисак и заголовкаи номи мара сразу гирифт номи дигар нависонд фаҳмидӣ алишка номи мара номи ҷаноба нависонда ва хулосаи гап ҳақоратӣ нависонд намон қатъим гап занам карочи ма гуфтам қатъи гап занам камтар намонда ки саги ҳаром киш мара сразу хулосаи гап чие хулосаи гап ма гуфтам ки ин падарналато хай дигар корам надоранд аллоҳ ёра хор кунад ёра падар модаршон айбшиё азоб кашидагианд худо ёра бизана ё бо ҳамин просто пацанои ёше ки ҳастанд ку баъзеш камтар ошибка мехӯранд мераванд дар ҳамин раҳ мераванд уже ҳаётшона месӯзонанда просто айбшити саго
ما او ویدیویی که تو نشون داده بودی ما دیده بودم انا وای ویدیویی که یک مادر بیچاره میگه در بچه‌م صدقه بخی و وای نکن سولوی 90 را نقل میکنه چه خیلی مقصد جنگ و ویو بود همون بیچاره بچه را حیاچ سوزاندن مادری پیرش خور زور کردن خلاصه گپ چیه این درباره حوزه همون گپ زیستم که توش تو دستگیری نمیکنم من یک ابرشنی کردنیم ده همین بچه های توجیک دست نمیاد برادرایی که در روسیه این این روسیه بودگی و حضور بعضی التماس میکنن یوشیگری نکنین به عقلی نکنین اوخی میرین صدقتونشان در همه سولی نو پیون میزنین خدا بعضی تا بزنه اوخی احمق زده مردگی پیون الله اکبر میگین شرمنده ده دنیا منکدین ای پشت شما سگو بعضی بسیار مهاجرای بیچاره عذاب ده غلطیدنده همی کور براتون بس کنین برادرو دیت کیسه اومدین سرتون خم کنین کور کنین کدوم مشکنی برای سپورتزال ده زپیسات کم مشکن فوتبال بازی میین اوخی بعضی میین صدقتون شام اوخی من میبینم ده همجا چیکار میکنین یک کوروی میکنین توبه کم خدا میگی که اوتاد مینیستری همجا باشه همی اومدی صغیره کم بغل رنگی ما همی برای دستم اومدی و خیلی خسندی تا نیومدی کن تا بجق برای حقوق دویدن میفوره ببرو یک پناه بریجنی ایلاو بایلاو بده بدرو بره خونه کن تا خنه کن خیلی بخشیده کم تا گپای گروه بیزیستن پلوس ای پشتی و گرین از او کشیدیسیم ای پشتی بعضی سگود نسوی بی داکیمنت چیده تونستیسیم همون بنازکی داکیمنت از پوریدنی بودم ای پشتی نمی کنته چوی که همی بروین خلاصه گفت هم خیلی کوروی که به معنی میکنه ای پشت همیو و زیدن مامین ای همه چی اتکاز مکدم بعد این خیانت کوروی که نه هستن که اشروف 24 و 25 این سگوی پدر لعنتوی که هستن الله شما را خور زور کنه پدر نالتا اوخی پد شکرانه عبودی وطن کنه سگوی حرام اوخی ختون که رفتین گم شدین پدر نالتو گیجا با یک بیچوره کمپیری دیگر را میگیرین میکشین وفشم خلاصه گفت همین ده برا بچه های توجیک ده گفتنیم که بچه های که ده همین مسکوه این روسیه ده این التیمور کم تر حرمت ختونه بدونین هشتونه ده سر بگینم پولا کار کنین پدر مادر دروی کنین بعضی دیگه موشین هم میخرین یا نمود موزیکا میمونی اوخی های میکنی میگردی توبه کم خدا میگی که وفشم هم خدا برا سلامتیات خوبه اوخی اکایدی بکتین جاستی دیگه انشالله از یک انشالله برادرها از این گپای شما یک چیز میگیرن او برات پروست اکی ختونه کم تا واجد کنیم ده کم تا همی مونین ای پیشمو دیگر کسو استراداد نکننده اتوش تو این سگوی خیانت کرو گبزیستن اوخی عیب موه برات خود اگر دیده باشی همی سولی نو ده چکو کدن این شرمندگری بخدو نومی توجی کم میگیرنی ای پیشی یا دستی کنتی چوی ملالیت کو پروستا نومی توجی پس میشوه از زمین هم کنتی ها مقصد بجوی بگه که ای پیشی دستی کنتش دگه خیسته مقصد انا پاسولستوا را قاپیدسانو که طرفداری نمیکنن ای فالون بیمادون یک گپای ویدیشنی بیمانی ده و همون شوی خوشدان فقط فکرشون پاسولستوا ده و رو برای کلون ده خدا او را بزنه خوینوی وطنم الله نگهبانه ده که خدا نگهبانه باشه برادر و همه زنده و عبود باشه خب برادر عزیز خداوند نگهبانتون باشه انشالله ای گپای برادر یک کمی هم باشه یک چیز گرفتگین راستی گپ ما برای همین سنجیدن این چیزا کردم این نوارا کردم به همین خاطر برادرها یعنی که انشالله روزای خوب یعنی روزای با روزای بسیار هست که انشالله الله اون رو درست کنه با صحبت میکنیم گپ میزنیم خداوند مهربان نگهبانتون باشه برادرای عزیز در رحم دعا که انشالله در حقتون دعا میکنیم احتیاج به دعای شما داریم خب هر روز برادرای عزیز یعنی هر بگه یعنی در کانال خطلانی افیر میشوه برادرای وطن دوستین خوینه نومردین نوجوانمردین شیر بچه‌ین شیر مردین الحمدلله هر کسی که هستین
میتونین که وارد شین پگاه انشالله رنگ گیریم برادرای 8-10 کس صحبت میکنیم اصلا یعنی با دلیل بوده کزد گپی هوایی سوالای هوایی نتین یعنی اگر یگون وای داشته باشین یعنی جوابای ما همه برادرها میدونن که با دلیل بوده کزد های خداوند مهربان نگهبان باشه.